So karon guys modulot og Tower of Hell kay first time na nako diri modula. Syempre sad uy mosaka sa tag tower lisod pud Tower of Hell gani kay mosaka lagi tag tower. So update na lang guys nagtalon-talon rata kay lisod pud dili ta mautulon kay mamatay man ta daan. Ha? Bugo. Bugo. Gaba, mirise, lagot. Lagi-lagi tinuod na lagi ni. Saka na tag tower. Ako raga ingon ha, dili ko piste. Lamia sa bago ni ay. Nanglagot lagi ko, nanglagot. Lami ko mo rage quit ba? Piskot. Hapit na gid ko mo rage quit ba? Hapit na gid. Muhulat na ra piskot. Easy lang lagi sa inyo ha, modulang ani. Nya ako, dubuang kong dula. Wow. Wow. Wow gid, wow gid. Wow. Wow. Last na gid ni, basta mahulog gid ko, ma-rage quit gid ko. Kaya hapit na manggod. Hapit na. Hapit na. Last na ni. Hapit na. Ano na sa gaba, nahulog. Ay, piskot. Mura to. Bye-bye. Rage quit na.